بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਵਾਂ ठंडियां छावां। माँ को रब का रूप कहा जाता है। माँ जज्बा ईसार का नाम है। माँ कायनात का वो रिश्ता है कि जिस पे सभी रिश्ते कुर्बान। माँ एक अजीम जज्बा रखने वाली, अल्लाह ताला ने माँ को जो दिल दिया है, इस ऐसा कायनात में किसी का दिल ही नहीं। माँ अपनी सभी खुशियां कुर्बान कर देती है अपनी औलाद पर। अगर फल का एक टुकड़ा भी उसके पास मौजूद है और बच्चा कहता है कि माँ खा ले, तो वो उसे ये कहती है, बेटा मुझे भूख नहीं है। मकसद ये होता है कि सेब का ये आखिरी टुकड़ा, गो मुझे शिद्दत से भूख है, लेकिन ये टुकड़ा मेरे औलाद के मेदे में चला जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने रब से पूछा कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। जवाब मिला, एक कसाब। बड़े हैरान हुए कि मैं वक्त का नबी और मेरा हमसाया जन्नत में एक कसाब। खैर ये सोचते ही, क्योंकि अल्लाह का फरमान था, आप उस कसाब के पास चले गए। उसको देखते रहे कि उसने क्या किया, जानवर का पहले खूबसूरत हिस्सा सा काट के ना उसने कपड़े में छुपा के रख दिया और बाकी हिस्सा उसने फरोख्त कर दिया। जब सारा गोश्त फरोख्त हो गया तो उसने वो गोश्त के उसी हिस्से को उठाया और चलने लगा। जैसे ही चलने लगा तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने आकर उससे कहा कि ऐ इंसान, क्या एक रात के लिए मुझे अपना मेहमान ठहरा सकते हैं। उसने बोला, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप चल दिए साथ। तो आया, दरवाज़ा खोला, अपनी वालिदा मोहतरमा के लिए आपने उन्हें सलाम किया, उन्हें उठाया बिठाया, फिर गोश्त पकाया, रोटी बनाई, गोश्त के छोरबे में रोटी के टुकड़े करके उसमें डाले और वो भिगो कर ना अपनी वालिदा मोहतरमा के मुंह में डालता जा रहा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब वो खाना खिला रहा है। अब माँ खुश होके उस कसाब को कहती, इधर आ। करीब गया, अपने कानों को अपनी वालिदा मोहतरमा के बिल्कुल होंठों के सामने लाया। माँ ने कुछ कहा तो ये मुस्कुरा दिया। खाना खाया, माँ के हाथ धुलाए, साफ किए, फिर लिटा दिया। और अब मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि तुम्हारे यही मामूल है। कहा, मेरे यही मामूल है। कहा, ये बता कि जब तुम खाना खिला रहा था तो तेरी वालिदा ने क्या कहा और तू क्यों मुस्कुराया। कसाब ने जवाब दिया, छोड़िए, मेरी वालिदा मोहतरमा की आदत है, मुझे अपने करीब बुलाती है और मुझे दुआ देती है कि जा बेटा, जन्नत में तेरा घर मूसा कलीमुल्लाह के साथ हो, तू जन्नत में उसका हमसाया हो। और मैं मुस्कुरा देता हूं कि कहाँ मूसा, कहाँ मैं फकीर कसाब। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तेरी माँ सच कहती है। मैंने आज रब से पूछा था कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा, तो अल्लाह ने फरमाया था कि जन्नत में तेरा हमसाया यही कसाब होगा। तो तू इंतहाई शाहबख्त है, बुलंद बख्त है, शाहनसीब है कि तुझे ऐसी माँ मिली है। और किस वजह से मिली है? तेरी खिदमत की वजह से। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाज़त लेकर जाते कि मुझे खुदा को तलाश करना है। पूरी कायनात घूमते रहते, कहीं खुदा दिखाई नहीं देता। थक हार के जब घर लौटते हैं, दरवाजे से अपनी दस्तक देने लगते हैं कि वालिदा मोहतरमा के वजू करने की आवाज़ जब पानी की खनखनाहट आती है तो एक लम्हे के रुक जाते हैं और फिर फौरन ख्याल आता है कि मैं जेड़े रब नो लम्बन टुरिया सी, वो रब ते मेरे अपने घर च मौजूद से। ये है माँ। और एक दफ़ा मूसा कलीमुल्लाह ने सवाल किया था ना कि अल्लाह, मुझे दूर दराज जाना होता है, मेरी सफारी का कोई बंदोबस्त करें। कहा, फलां मकाम पे चले जाओ,
ایک شخص اس کا دروازے پہ دستک دو گے تو وہ تمہیں سواری دے دے گا. موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہنچے. اب جب دستک دینے لگے تو وہاں چوکھٹ ہی نہیں تھی. آواز دی, وہ شخص باہر نکلا اور کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے سواری دے. اس شخص نے یوں اشارہ کیا, ایک بادل نیچے آیا, کہا یہ تیری سواری ہے, تو جہاں جانا چاہے اس پہ بیٹھ کے تو جا سکتا ہے. اس نے سوال کیا, اللہ میں تیرا نبی, اتنا میرے پاس کوئی چیز نہیں جو کہ تیرے اس بندے کے پاس, اس کی وجہ. کہا اس نے ماں کی خدمت کی ہے. تو ماں کی جنہوں نے خدمت کی وہ ولی بن گئے. آج میرے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جو احترام والدہ محترمہ جانتے ہیں, انہیں سلیقہ اور کرینہ حاصل ہے کہ گھر میں کس طرح سے داخل ہونا ہے, گھر سے باہر کس طرح سے نکلنا ہے, عظمت والدہ محترمہ کیا ہے, یہ سبھی کچھ انہی کی زبانی سنتے ہیں. آپ ہیں عزت مآب جناب یاسر انصاری صاحب. یاسر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہار بھائی. خوش آمدید. تھینک یو تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماں کا سایہ ہے نا, کرم ہے اس کا, جی انشاءاللہ. جو زندگی کی محفلیں رونقیں جاری ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ جو دل میں چھپا احساس ہے والدہ محترمہ کا, آج اس کے ایک ایک حرف کو بیان کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ بہار حسین شو کا حصہ بننے کے لیے. اور آپ کی محبت ہے. تھینک یو. آج میں جس ہستی کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں, وہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے, وہ محبت کا سمندر ہے, دعا کی ٹھنڈی چھاؤں ہے. واہ. وہ ماں ہے. ماں لفظ جسے زبان ادا کرتی ہے مگر دل محسوس کرتا ہے. واہ. بہار بھائی ماں کی جو ناراضگی ہے وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے, اور ماں کی جو خوشی ہے وہ کامیابی کے راستے کھولتی ہے. کنجی ہے, کنجی کنجی ہے. تو الحمدللہ میرے ماں باپ کا سایہ مجھ پر ابھی تک قائم ہے, اور اللہ قائم دائم رکھے. قائم دائم رکھے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ماں باپ ہیں وہ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنی ماں کا ہاتھ تھامیں اور ان کی نظروں میں دیکھ کر شکریہ ادا کریں. اللہ. کیونکہ ماں کی قدر کرنے سے ہر کامیابی ملتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بہار بھائی کہ اگر تمام دنیا کے خزانے مل جائیں تو وہ ماں کے نزدیک بہت چھوٹے ہوں گے. ماں جیسا مرتبہ نہیں ہوگا. تو جب مائیں نہیں ہوتی تو وہ حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے, گھر سونا کر جاتی ہیں مائیں, گھر سونا کر جاتی ہیں, سونا کر جاتی ہیں مائیں, جانے کیوں مر جاتی ہیں. تو میرا ایک خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی کوئی ایک خواہش پوچھتا تو میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا کہ اے باری تعالیٰ میری ماں کو روز قیامت تک سلامت رکھ. تو بہار بھائی ماں کی شان کے لیے تو ہم اگر دن رات بیٹھے بھی باتیں کرتے رہیں تو بیان نہیں کی جا سکتی. تو میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ ماں کے لیے میں نے کچھ لکھا ہے پنجابی میں, تو وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. ارشاد. ساری دنیا تو اچھی ماں دی شان. واہ. ساری دنیا تو اچھی ماں دی شان, جنوں مندا ہے سارا جہان. واہ. ساری دنیا تو اچھی ماں دی شان, جنوں مندا ہے سارا جہان. جنوں مندا ہے سارا جہان, جنہیں ماں نو روایا
ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਹਾ, ਜਿਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਵਾਹ 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 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਹੱਸੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਂ ਹੱਸੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਨੇ। ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਆਖੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਂ ਆਖੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬਰਸੇ, ਵਾਹ 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 ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਏ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ। ਜੀ आप जी। ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਹਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈਏ, ਆਹਾ, ਫੇਰ ਸਰ ਜੀ, ਫੇਰ। ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈਏ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈਏ, ਦਿਨ ਭਰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਸਤਾਈਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜੇ ਉਹ, ਹਾਏ ਦੁਖੜੇ ਸਭ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ। जहान सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, दिल के बुझे चिराग रोशन कर दिया आपने, माशा। ਥੈਂਕ ਯੂ अच्छा, मैं अपना जो प्रोग्राम शुरू करे ना हम, ਜੀ। बल्कि हुण भी तो मैं यो आता कि अम्मा सैन को कंड नहीं करनी ते बाबे सही दा दिलों एहतराम करने, क्यों जो अम्मा सैन दे पैरां थले जन्नत ते बाबा सही दी खुशी च अल्लाह पाक दी रजा है। फरमाया बुजुर्गां ने कि पुत्र भावें जमाने दा वली बन वञे लेकिन वो अपने मां दे पैरां दी खाक वर्गा कर ही नहीं थी सकता। ਵਾਹ, इस मौके ते शायर ने कलम चा के लिखिया यो है कि अम्मा अम्मा है, अम्मा जी कोई कोई। ਐਸੀ सुभान ਐਸੀ सर इस तरह की चीज क्या आदन कि एक कमली दोशीदा ने आखिया वे तो मैंने ढेर मोहब्बत करे ना कि जिया आके मां दा दिल काढ़ा, अम्मा अपनी अमड़ी दा दिल काढ़ा, जी जी। वो कमला गया खंजर के नोक से मां का दिल निकालना। हाय, अब यहां हाथ पे दिल रख के ना तिलसी में जा रहा है उस दोशीदा की तरफ, ठोकर लगती नीचे गिरता, दिल से पता क्या आवाज आई है, सोना पुत्र कितनी सट तो नहीं भी लगी। हाय 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 हाय, हाय हाय, क्या बात। तो मां तो ये है। ऐसी है सर, ऐसी है सर। माँ तो वो है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे हाय हाय, क्या बात, क्या याद करा तो दिया। किस दलेरी से कलाम करते वाह थे, वाह वाह वाह, और जब माँ पर्दा फरमा गई, संभल अल्लाह के आना। ताला हाय, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मूसा अब संभल के आना, अब पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। तो माँ की शान हम बयान कर ही नहीं नहीं सकते सकते सर। सर। माँ की शान, कायनात के सभी हरूफ इकट्ठे हो जाए, जी जी सभी लफ्ज इकट्ठे हो जाए, जी। सभी जुमले इकट्ठे हो जाएं, पूरी कायनात के शजर दरख्त बन जाएं, समंदर, दरिया, आबशारें, झीलें सभी रोशनाई बन जाएं, कि जिस तरह हम शान मोहम्मद बयान नहीं कर सकते उसके बाद इस तरह हम शान वालदा मोहतरमा भी बयान नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी देखिए बहार भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीम मौला, आहा, मीम मोहम्मद वाह वाह और मीम से माँ वाह, हाय हाय और मीम से मोहब्बत, हाय हाय, माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी। और अल्लाह भी फरमा रहे हैं कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे मीम को छेड़ता हूँ ना तो मस्जिद भी ये मीम से ही है, मक्का भी मीम से ही है, मदीना भी मीम से वाह, है, वाह। मीसम भी मीम से है, वाह वाह, हैं? ये सभी मीम है और मीम तक पहुंचना बहुत बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। बहुत औखे, बहुत सदियां लग जांदियां ने ऐसी और रास्ता नहीं लभदा। ऐसी। तो सर नेक्स्ट कलाम में आपको माँ की शान में सुनाना चाहूंगा। तरन्नुम से ये तहतुल, ये तरन्नुम से आहा, वाह 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 वाह, सोच के कि यहाँ बड़ी बड़ी आवाजों के मालिक लोग बैठे हैं। सर हम तो माँ की शान सुना रहे हैं, क्या आवाज तो है बस नहीं उन्हीं हमारी। की दुआ शामिल हो जाएगी, जी इंशाल्लाह, उन्हीं की दुआ शामिल हो जाएगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जां, वाह वाह वाह, वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जां, वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जां,
ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਮਾਂ। ਵਾਹ 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 ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਮਾਂ ਦਾ ਤੱਕਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਮਾਂ ਦਾ ਤੱਕਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ ਦਿਸਦਾ ਰੱਬਾ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ ਦਿਸਦਾ ਰੱਬਾ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੇਅਦਬ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨ। ਸੋਚ ਮੂਰਖਾ ਪੋ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਣਾ। ਸੋਚ ਮੂਰਖਾ ਪੋ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਣਾ। ਖਿਦਮਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਪਰ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਿਦਮਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਪਰ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਥਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ, ਆਪੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਵੇ। ਬੁਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ, ਆਪੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਵੇ। ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ, ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ, ਜਾਵੇ ਮਰ ਜਾਈ ਮਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨ। ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਮਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨ।